करते सदा काम गोल्डन जिगरी से जुड़े जमीन तय राखे से थिंक मॉडर्न यारा की स्पोर्ट बिना गदे यारा की स्पोर्ट बिना गदे बनती सरकार ना यारा के शौक ना माड़े है माड़ा तेरा यार ना यारा के शौक ना माड़े है माड़ा तेरा यार ना यारा के शौक ना माड़े माड़े मेरे यार ना কেটে নিচ্ছি বাথরুমটাকে কেটে নেওয়ার পরে আর ওগুলো মল্ডিং করে দিচ্ছি যাতে সুন্দর দেখতে বা দেখে মার্কেটে যায়। डाउन टू अर्थ ऊंची से सोच दतोली हरा ठाटी एक रोज सुमित गोस्वामी भोड़ेगी खोज यारा की गैल यारा की फौज यारी में। তারপর টেবিলটাকে সাজিয়ে আমরা সিমেন্টিং করে কমপ্লিট করলাম। সুন্দর টয়লেট টেবিলটা বেসিন আপনারাও আপনাদের টয়লেটে ইউজ করতে পারেন। দেখুন কাজটা কিভাবে করা হয়েছে।